Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir le mécanisme de réplication de l'ADN. La réplication de l'ADN est un processus au cours duquel une nouvelle molécule d'ADN est synthétisée à partir de l'ADN d'origine. من l'ADN d'origine كنحصلوا على جوج les molécules d'ADN اللي كيشبهوا l'ADN original. كنقولوا le brin original, brin matrice ou le brin parental. Son intérêt, obtenir deux molécules identiques à la molécule initiale pour les distribuer aux cellules filles pendant la mitose. باش نقدروا نفرقوا الماتيريال جينيتيك على les deux cellules في la mitose بلا ما تنقص لينا la quantité d'ADN كيخصو الدوبلا. داكشي علاش كاين la réplication. La réplication de l'ADN a lieu au cours de la phase S de l'interphase où il y a apparition des yeux de réplication. في la phase synthèse de l'interphase كيبان لينا في le schéma ديال le noyau أنه وسط منه كاين بحال des yeux. Les filaments de chromatine كيبانو فيهم عينين كيتسماو les yeux de réplication. Lors de la réplication, les nouveaux brins sont synthétisés en utilisant les brins parentaux comme matrice. قلنا في الفيديو الفايتة أن l'ADN فيه جوج les hélices antiparallèles composées de nucléotides. هاد لو شيما كيبين لينا كيفاش كيتصايبوا les brins d'ADN جداد اللي كنسميوهم les brins fils ou les brins néoformés. La couleur rouge كتمثل le brin matrice اللي ancien والbleu كيمثل لينا le brin fils, le nouveau brin. في الاخر كنحصلوا على deux molécules d'ADN اللي كيشبهوا لينا la molécule d'ADN initiale. Le mécanisme de réplication de l'ADN est semi-conservatif. Les brins parentaux sont séparés et chaque brin parental forme un double brin avec le fils. هاد la réplication كنقولوا عليها semi-conservatif حيت كيبقى عندنا النص ديال la molécule d'ADN brin قديم والنص الاخر brin جديد. Au niveau de la molécule d'ADN, la réplication commence au niveau de certains points qu'on appelle origine de réplication. Chaque origine va se transformer en un œil de réplication. L'origine de réplication هي البلاصة منين كتبدا la réplication. هما اللي كيعطيونا comme résultat les yeux de réplication. La réplication se fait dans deux directions à partir d'une origine de réplication qui engendre deux fourches de réplication. من l'origine de réplication كدار لينا la réplication في جوايه بجوج وكنحصلوا على واحد الحاجة سميتها les fourches de réplication. في هاد لو شيما عندنا l'origine de réplication الوسط منها كتبدا la réplication وعندنا جوج لي fourches de réplication اللي كنسميهم fourches حيت دايرين بحال الفرشات. كاينه وحده على اليمين وكاينه وحده على اليسار. كيف ما كيبان لكم هنا خدينا لا مواتي ديال ان œil de réplication. كاينه هنا fourche de réplication ومن الجهه الاخرى ديال l'ADN كاينه une fourche اخرى هما اللي كيكونوا لينا l'œil de réplication. دابا غادي نطرحوا سؤال كيفاش كدار هاد لا réplication. كدار en plusieurs étapes avec l'intervention de plusieurs acteurs. Tout d'abord, pour que l'ADN double brin serve de matrice lors de la réplication, les deux brins enroulés doivent être déroulés. Ce rôle est assuré par une enzyme appelée l'hélicase. كتجي واحد l'enzyme سميتها l'hélicase وكتحل les hélices ديال l'ADN اللي كانوا enroulés باش كتسهل لينا la réplication. Ensuite, la pose d'amorce d'ARN par l'enzyme de primase qui permet à l'étape suivante de se dérouler. L'enzyme ديال البريماز كتحط واحد الحاجه سميتها les amorces d'ARN اللي ضروريين باش توقع la réplication de l'ADN. Ensuite, il y a élongation d'un nouveau brin dans le sens 3' à 5' du brin parental grâce à l'ADN polymérase qui assemble les nucléotides pour synthétiser le nouveau brin d'ADN. Le nouveau brin d'ADN كيتصايب لينا في واحد le sens précis اللي هو من 3' ل 5' ديال لو بران بارونتال. الا كان 3' 5' في لو بران بارون يعني راه لو بران نوفو كيكون 5' 3'. كيتصايب لينا في هاد لو سونس حيت لونزيم ريسبونسابل دو سيت ايتاب كتمشي غير من 3' ل 5' في لو بران القديم. هاد لونزيم كتسمى l'ADN polymérase حيت كدير ما يسمى ب la polymérisation d'ADN يعني كتجمع لي نيوكليوتيد اللي كاينين في لو نوايو
باش كيتصايب لينا ان بران d'ADN complémentaire du brin matrice du brin parent. هاد l'ADN polymérase كتمشي لينا لدوك لي ليو اللي تحط فيهم البريماز باش كتبدا لا réplication. La réplication se fait de deux façons: directe quand le brin matrice est orienté de 3' à 5', ou indirecte quand le brin matrice est orienté de 5' à 3' avec formation des morceaux d'Okazaki. La polymérisation كدار بجوج طرق، يا اما l'ADN polymérase كيكون خدام مع لو بران ماتريس 3' 5'، دونك ما كاين حتى مشكل، كيخدم عادي وفيما كيزيد لي ليكاز كيزيد l'ADN polymérase. او لا كيكون مع ان بران ماتريس 5' 3' وكيضطر ديك الساعه باش يدير لا ريبليكاسيون انديريكت اللي كتكون متقطعه. كتحط لينا البريماز اون امورس دايرين حدا لا فورش ياك، وكتجي l'ADN polymérase باش دير لينا لا ريبليكاسيون. ملي كتزيد لي ليكاز القدام كتجي بريماز اخرى وكتحط امورس جديده. لي زامورس هما هادوك اللي بالفيغ، واللي كتجي ليها عاوتاني l'ADN polymérase، وكيبقاو غاديين بحال هكذا حتى كتسالي لا ريبليكاسيون. ولكن ما يمكنش يبقى لينا داك لو بغا متقطع، داكشي علاش كتجي واحد لونزيم سميتها لا ليغاز. لا ليغاز هي اللي كتلاقي لينا لي فراغمون دوكازاكي باش كيولي عندنا بغا مقاد وكونيكتي. La liaison des fragments d'Okazaki par l'enzyme ligase, et on obtient par la suite deux molécules d'ADN identiques à la molécule initiale. هذه une molécule d'ADN en cours de la réplication. Les ligases déjà déroulé لينا la molécule. عندنا le sens de déplacement de la fourche من اليمين لليسار، يعني les ligases كيمشي من اليمين لليسار. في هذه الحالة لو بغان بلو الفوقاني كيتقرا لينا 5' 3' من اليمين لليسار. قلنا l'ADN polymérase كيخدم من 3' ل 5' في البران بارون. دونك هنا غادي تكون لا ريبليكاسيون ديال البران الفوقاني انديريكت في الاتجاه المعاكس ديال لو سونس دو ديبلاسمون. بالغوج هما لي زامورس دادي ان اللي حطهم لينا البريماز. كل ما زاد لي ليكاز في لو سونس دو ديبلاسمون كتجي بريماز وكدير لينا امورس جديده باش تكون لا سانتيز دو بران. في لو بران ديال التحت لورينتاسيون ديالو 3' 5'، دونك غتجي البريماز باش تحط امورس وحده وموراها l'ADN polymérase غادي يدير لا سانتيز دو نوفو بران دون لو ميم سونس دو ديبلاسمون واللي هو 5' 3' في لو نوفو بران. واحد الحاجه تاكدوا ديما من انكم كتقولوا لورينتاسيون ديال انابغام. الا قلتو 5' 3' ديما قولوا واش ديال لونسيان بران ولا ديال لو نوفو بران. صافي هادشي اللي كاين في لو كور ديال لا ريبليكاسيون. نتمنى تكونوا فهمتوا. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et merci d'avoir regardé.